chicken? Oh. Worth, magkano po? Yes. Wala naman 150 lang. 150. Anong part boss? Ito, hita. So, worth 150. Check natin boss. Tingnan natin ito, 85 grams. Boss, 230 ito eh. Bawasan ko? Or pwede na? Bawasan. Sa, ayan. 0.55. 148. Dagdagan ko ng konti. 120 lang yung dalawa. Sige, 150 mo na lang to. Pang ano to, boss? Sabaw? Hati lang to, boss. Adobo lang. Adobo. Hoy, baboy bossing ako. Dito na. Padang, kuya. Bossing, thank you ah. 150 mo na lang, boss. Thank you. Bali, 200 yung pera, boss. 50 pesos sukle. Thank you, boss. God bless. Salamat.